orang tua mak yang cinta kepada nasi. Alhamdulillahi Rabbil samawati wal ardh. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa jami'ul awwalina wal akhirina fi yaumil 'ardh. Dan Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang di hari pengadilannya Allah. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah berfirman, kami kumpulkan mereka semua dan tidak ada yang kami sisakan. Wa 'uridu 'ala rabbika saffa. Dan mereka ditampilkan kepada Allah Ta'ala secara berbaris. Laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian telah datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Subhanal awwalil akhir. Maha suci Allah yang maha awal dan maha akhir, Al-batin al-zahir, yang maha batin dan zahir, Al-khaliq al-bari, sang pencipta yang luar Al-mujid biasa, al-munshi. Allah Ta'ala yang mengadakan segala sesuatu. Khalaqa sab'a samawat Allah menciptakan 7 lapis wa min langit al-ardi mithlahunna. dan bumi pun demikian. Yatanazzalu al-amru bainahun. Dan Allah Ta'ala turunkan segala perkara di antara keduanya, Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. agar kalian mengetahui bahwasanya Allah maha mampu atas segala Wa anna sesuatu. Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan Allah Ta'ala telah meliput segala sesuatu dan mengetahui, Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. agar kalian mengetahui bahwasanya Allah maha mampu atas Wa anna segalanya. Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Wa qad akramakum bil iman bihi wa bi sifatihi hadhihi. Allah Ta'ala telah memuliakan kalian dengan iman kepada Allah dan sifat-sifatnya ini. Wa khassa baldatakum bi katsirin min minahihi wa hadaya. Dan Allah mengkhususkan negeri kalian ini dengan anugerah yang banyak dari Allah. Khususan fil islami wal imani wal ihsan. Terkhususkan hadiah di dalam keislaman, keimanan dan ihsan. Wa khassakum bi asfiya'a katsirin. Dan Allah khususkan negeri kalian dengan para wali-wali yang sangat banyak. Minhum al awliya'ut tis'ah. Di antara mereka para wali songo. Ala aydihim intasharat anwarul hidayah. Di tangan mereka lah menyebar cahaya-cahaya hidayat, Min dzurriyyati sayyidina Rasulillah. yang mana mereka adalah keturunan Rasulullah. Wa qablahum a'dad. Dan sebelum mereka pun banyak pendakwah yang datang. Wa ba'dahum a'dadun katsira. Dan setelah mereka wali songo pun pendakwah banyak yang datang, Awliya wa asfiya. yang mana mereka semuanya para Wa wali-wali sulaha wa dan atqiya. orang-orang salihin yang bertakwa. Wazza'ahumullahu fi hadhihi al-aradi. Allah Ta'ala bagi-bagikan mereka di negeri ini. Wa khassa Jawa syarqiyya bil adad al-katsir minhum. Dan Allah mengkhususkan Jawa Timur dengan jumlah yang sangat banyak dari para wali-wali itu. Wa laqad jama'akum hadzal majma'. Dan sungguh kalian telah dikumpulkan di perkumpulan mulia ini. Wa huwa ilaykum yanzur wa lakum yasma'. Dan Allah saat ini sedang melatap kalian dan mendengar kalian. Wa ashraqa lakum anwar al-iman bih. Dan telah terbit dari kalian cahaya keimanan dengan Allah. Wa huwa al-ghaniyyu 'anna. Dan Allah tidak perlu kepada imannya kita dan amalan Fama kita. syara'a lana al-ijtima'. Dan Allah tidak mensyariatkan kita perkumpulan ini linantafi'a wa nuhassil al-irtifa'. melainkan semata-mata untuk menghasilkan manfaat dan tambah dekat kepada Falakal Allah. hamdu ya jami'a hadzal jam'. Puji syukur untukmu wahai Allah yang mengumpulkan kumpulan ini. Ij'alhu min khawasi jumu'il ardh allati tubahi biha ahli as-sama'. Jadikan kumpulan ini kumpulan yang dibanggakan oleh Engkau ya Allah di hadapan penghuni langit. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. من التجأ إلى غيره خاب. Barang siapa yang berharap dan merujuk kepada Allah pasti kecewa. ومن اعتمد على من سواه تقطعت به Barang الأسباب. siapa yang bersandar kepada selain Allah maka akan sia-sia usaha dan upayanya. ومن وثق به أمن وطاب. Barang siapa yang
bergantung kepada Allah, maka dia akan aman dan akan baik hidupnya. وصلح شأنه في الدنيا Dan والمآب. keadaannya akan membaik di dunia dan akhirat. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah dan utusan yang diutus oleh Allah dan hamba Allah. ونبيه وصفيه وخليله. Dia merupakan hambanya Allah yang dikasihi oleh Allah dan terpilih. إذا اشتدت الأهوال يوم القيامة قال كل من الناس حتى الأنبياء نفسي نفسي وقال هو أمتي أمتي. Saat keadaan di hari kiamat semakin pelik, maka semua nabi-nabi menjerit, diriku, diriku, selamatkan diriku ya Allah. Namun Nabi Muhammad memanggil umatnya. وكلما سجد سجدة توجه إلى الله وقال أمتي أمتي. Dan tiap kali beliau bersujud, beliau menjerit umatku, umatku. وفي كل مرة يخرج قطيعا من النار من أمته. Dan di dalam situasi tertentu dikeluarkan sekelompok kaum dari umatnya dari api neraka. ويكرر الدعاء والتوجه أمتي أمتي. Dan namun terus beliau menjerit umatku ya Allah, umatku ya Allah, agar حتى يقول dikeluarkan. الرحمن أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن إلى الجنة وهم شركاء الناس فيما عدا ذلك من الأبواب. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, keluarkan dari umat, masukkan dari umatmu dari pintunya, dari pintu sebelah kanan surga, yang mana mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan akses bebas ataupun tanpa dihisab. عند توالي شفاعاته يقول سيدنا مالك خازن النار لم تدع لغضب ربك في أمتك من بقية يا محمد. Dan di dalam situasi tertentu, malaikat Malik penjaga neraka berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau tidak sisakan satupun dari umatmu untuk pelampiasan amarah Tuhanmu. وإذا عرض عليه هذا الجمع في هذه الليلة ماذا تتخيلون أن يقول؟ Apabila perkumpulan ini ditampilkan di hadapan sang Rasul di malam hari ini, kira-kira apa ucapan dari Rasulullah yang akan beliau ungkapkan kepada ماذا kita? تتصورون من حاله ورحمته؟ Apa yang kalian bayangkan dari keadaannya Rasulullah saat melihat kita dan rahmat dan cintanya إن Rasulullah? كان على العموم يقول تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. Apabila secara umum beliau mengatakan bahwasanya amalan kalian disampaikan laporannya kepadaku, apabila aku dapati kebaikan aku bersyukur kepada Allah, dan apabila aku dapati lain daripada kebaikan tersebut aku memohonkan ampunan Allah bagi kalian. فكيف إذا عرض عليه هذا الجمع Kira-kira bagaimana ucapan beliau kalau ditampilkan kepadanya kumpulan kita yang megah وكلهم ini? يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Perkumpulan yang semuanya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. وزينوا مجمعهم بذكر الله وذكر رسوله والصلاة Dan عليه. dihiasi perkumpulan ini dengan zikir kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah. ألا يستغفر لهم؟ Tidakkah Rasul akan memohon ampunan Allah bagi majelis ini? ألا يتوجه في شأنهم؟ Tidakkah Rasul akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kumpulan ini? وإذا استغفر الله لنا فهل الرحمن تعالى يؤخر مغفرته عنا؟ Apabila beliau Nabi Muhammad memohon ampunan Allah kepada kita, maka Rahman kira-kira apakah mungkin akan menunda ampunannya bagi kita? Tidak mungkin. وهو يرى أهل هذه المنطقة من محافظتهم إلى رئيس المنطقة إلى محافظ مديرية رئيس المنطقة الثاني اللي جاء من المحافظة الثانية هذا وإلى غيرهم من هؤلاء المسؤولين مجتمعين مع عموم الشعب وبينهم كوكبة من العلماء ومن آل بيت المصطفى ومن الأخيار ألا ترون ذلك يسر قلب حبيب الله؟ Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyaksikan majelis kita ini. Semua yang hadir dari awal sampai akhir melihat, mulai dari gubernurnya yang hadir, bupatinya yang hadir di Jawa Timur ini, dan juga dari wilayah-wilayah lainnya, dari Kalimantan Tengah dan wilayah dan kota-kota lainnya, dan hadir bersama mereka sekelompok para ulama yang datang dari berbagai negara dan dari tanah air ini berkumpul di majelis yang dipenuhi orang-orang soleh. Tidakkah Rasulullah pasti akan bergembira saat melihat dan menyaksikan ini semua? وما الدوافع لهؤلاء أجمعين؟
Apa dorongan yang mendorong mereka untuk hadir di majlis ini? وما المحرك لقلوبهم Apa yang menggerakkan hati mereka untuk hadir? منة الله في إرادتهم وجه الله. Anugerah Allah di dalam ketika orang tersebut bertujuan tulus untuk mencari ridhonya Allah. إن المجتمعين لأجل أنواع من الأغراض كثير على ظهر الأرض. Sebab perkumpulan untuk beragam tujuan dan kepentingan itu banyak di muka bumi. لكن من يجتمع يريد وجه الله، يجتمع على ذكر الله يريد وجه الله، له منزلة خاصة عند الرحمن. Namun barang siapa yang berkumpul berzikir kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah, kumpulan ini nggak sama dengan kumpulan lainnya. Kumpulan ini agung di mata Allah. فالحمد لله الذي وفقكم. Bersyukurlah kepada Allah yang memberikan taufik ini kepada فالحمد لله kalian. الذي أحضركم. Alhamdulillah yang telah menghadirkan kalian. مهما قبلنا في هذا المجمع فخيراته لا يتسع لها أفكارنا أهل المجمع بل ولا أفكار الملائكة الذين يحضرون معنا. Manakala kita diterima, diberikan gobul di perkumpulan ini, maka kebaikan dan anugerah Allah Ta'ala tidak akan dapat terbayangkan di dalam benak manusia dari pahala yang diberikan dalam perkumpulan ini. فلقد قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah Ta'ala telah menyatakan, aku persiapkan bagi hamba-hambaku kaum solihin di surgaku kelak nikmat anugerah yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, ataupun terbayangkan di dalam hati manusia. وقال عن المؤمنين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونه خوفا وطمعا وينفقون مما رزقهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم نفس في الأرض ولا في السماء فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah Ta'ala memuji sekelompok kaum yang berdoa kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, bermunajat di pagi hari dan sore hari. Allah menyebutkan imbalan dari Allah bahwasanya tidak ada satu jiwa pun, jiwa yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui anugerah yang Allah Ta'ala persiapkan bagi mereka. في حياة نبيكم صلى الله عليه وسلم أمره الله إذا وجد قوما على الإخلاص يذكرون الله أن يحضر بنفسه معهم وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Di hayat Nabi kalian, dalam hidup beliau, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, sabarkan dirimu untuk duduk, untuk hadir bersama orang-orang yang berzikir, yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Apa motivasi mereka duduk berzikir? Semata-mata mencari ridhonya Allah. والسر في قوله يريدون وجهه. Intisari dari ayat ini adalah mereka menginginkan ridhonya Allah. ماذا يريدون؟ Apa gerangan yang mereka cari? ماذا يطلبون؟ Apa yang mereka pinta? ماذا يقصدون؟ Apa yang mereka tuju? وجهه Mencari ridhonya Allah. وجهه Mencari ridhonya Allah. وجهه. Mencari ridhonya Allah. ما أعظم هذا الطلب. Betapa agung permintaan ini. وإذا أمر أن يحضر معهم في حياته إذا عرضوا عليه بعد وفاته لا يقبل عليهم. Apabila diperintahkan di masa hidupnya agar Nabi hadir, lantas setelah beliau wafat ditampilkan tontonan ini ke hadapannya, tidakkah beliau akan bergembira dan akan bersuka cita? ففي أي مجمع أنتم؟ Di dalam perkumpulan apa sekarang kalian في أي ini? محضر أنتم؟ Sadarkah kalian hadir di mana? في رياض الجنة Kalian di taman surga. يتسابق إليها الملائكة Para malaikat berlomba-lomba untuk hadir. ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. Kalian diliput oleh malaikat yang demikian banyak sampai ke membubung ke langit dunia. ويسر بهم قلب رسول الله. Dan hati Nabi Muhammad gembira dengan majlis ini. ماذا وراء هذه العطايا؟ Di balik anugerah ini apa lagi anugerah yang lebih besar? فأحذروا قلوبكم. Maka hadirkan hati kalian di majelis ini. ولقد بشرنا صلى الله عليه وسلم فقال Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada kita dan bersabda, لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات.
Tidaklah sekelompok kaum mereka duduk berzikir kepada Allah semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, melainkan dikumandangkan panggilan dari langit yang berbunyi, wahai kalian yang hadir di majlis ini, bangunlah kalian dari majlis dalam keadaan telah diampunkan semua dosa-dosa kalian, kesalahan kalian dirubah menjadi pahala oleh Allah Ta'ala. لا يريدون بذلك إلا وجهه. Semata-mata mereka hadir bukan untuk apa-apa kecuali hanya mencari ridhonya Allah. يريدون بذلك إلا وجهه. Yang mereka cari hanya ridhonya Allah. ويا ربي انظر إلى قلوب الحاضرين. Ya Allah, tataplah hati dan sanubari semua yang hadir. ومن خلصت إرادتهم في إرادة وجهك فزدهم زيادة. Barang siapa yang tulus niatnya mencari ridhamu, maka tambahkan keikhlasannya. ومن اختلطت عليهم فخلصهم من الاختلاط وارزقهم قصد وجهك. Barang siapa yang niat dan ketulusan dan keikhlasannya terkontaminasi, maka sucikanlah dari kontaminasi dan racun tersebut agar dia menjadi hamba yang ikhlas. وكل قصد لغير وجهك انزعه عن قلوبنا. Dan segala tujuan dan obsesi selain untuk Allah, maka cabutlah obsesi itu dari hati kami. حتى تسيل سيول فضلك على ساحات قلوبنا. Hingga banjir rahmatmu membanjiri hati dan sanubari kami semua. وننصرف قد رضيت عنا. Dan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan Engkau telah ridha kepada kami. وتزداد عنا رضا أبدا سرمدا. Dan Engkau bertambah ridha kepada kami selama-lamanya dan abadi. نكون في كل يوم وأنت أرضى عنا من اليوم الذي قبله. Dan berucap setiap hari dalam keadaan Engkau lebih ridha kepada kami setiap hari lebih dari hari sebelumnya. حتى نسعد في يوم لقائك فيكون يوم لقائك لكل واحد منا أعظم أيامنا رضا منك عنا. Dan bertambah terus keridhaanmu kepada kami hingga saat hari kematian kami, ridhamu semakin besar kepada setiap individu dari kami. لا يموت واحد منا إلا وهو يحب لقاءك وأنت تحب لقاءه. Ya Allah, jangan wafatkan satupun di antara kami melainkan dia dalam keadaan rindu perjumpaan denganmu dan engkau rindu berjumpa dengannya. هذا مطلب كبير. Ini permintaan yang besar. لكننا طلبناه من الله والله أكبر. Namun permintaan ini kita minta kepada Allah dan Allah lebih besar. لا يتعاظمه شيء. Tidak ada yang lebih besar ولا daripada يصعب Allah. عليه شيء. Gak ada yang sulit bagi Allah. ويعطي ولا يبالي. Allah memberi tanpa peduli. ولولا ذلك ما قدرت بعصياني وسيئاتي أن أسأل هذا السؤال. Kalau bukan karena kebaikan dan anugerahnya, maka saya tidak akan mampu meminta kepada ولا Allah dengan permintaan تجاسرت besar على ini. هذا الطلب. Dan aku tidak akan berani lancang meminta kepadanya. وللجمع كلهم. Dan untuk semua orang yang hadir aku memintanya. نعم بل ولأهليهم ومن في بيوتهم. Aku minta anugerah ini bukan hanya untuk yang hadir, tapi untuk keluarga mereka dan semua yang ada di rumah mereka. بل ألح على ذي العرش ومن في أصلابهم. Dan aku merintih memohon kepada Allah pemilik arsy untuk anugerah itu diperuntukkan bagi orang yang masih di dalam sulbi kita dan belum lahir ke dunia. لا لشيء منا ولكن لأنه الله. Bukan karena apa yang kita punya dari kemuliaan, akan tetapi karena anugerah Dia adalah Allah. فيا غني هذه أيدي الفقراء. Wahai yang maha kaya, ini adalah tangan orang-orang yang miskin ditengadahkan kepadamu. ويا قوي هذه أيدي الضعفاء. Wahai yang maha kuat, inilah tangan orang-orang yang lemah. ويا قادر هذه أيدي العاجزين. Wahai yang maha mampu, inilah orang-orang yang penuh kekurangan. فما تجليت به على مجمع مقبول في الأرض اجمعه لنا في مجمعنا هذا. Ya Allah, ketika Engkau bertajalli kepada orang-orang yang Engkau berikan gabul, maka berikan anugerahmu kepada semua yang hadir di majelis ini. يا الله. Ya Allah. وقولوا جميعا يا الله. Berserulah semua, ya Allah. واسألوه. Mintalah kepadanya, mengemislah kepadanya. Allah mendengar وهو kalian. ينظر إليكم. Allah menatap kalian. وملائكته تؤمن على Dan دعائكم. malaikatnya mengaminkan doa وأرواح kalian. الماضين من الصالحين حاضرة معكم. Dan arwah para pendahulu hadir bersama اغنموا kalian. الفرصة.
Ambil kesempatan dari استفيدوا majelis هذه ini. المنحة. Ambil kesempatan dari anugerah ini. خذوا نصيبكم من هذه الساعة Ambil bagian kalian keberuntungan dari majelis بقلوبكم ini. بقلوبكم وكلياتكم. قولوا يا الله. Dengan sanubari kalian dan totalitas kalian, serulah ya Allah. ولو لم يرد قبولكم رماكم على غيره. Seandainya Allah tidak ingin menerima kalian, kalian bakal dialihkan kepada makhluk yang lain. ورماكم إلى عمل لا يحبه. Dan akan dialihkan kalian untuk melakukan perbuatan dan amalan yang lain yang tidak لكنه diridhai. جمعكم هنا Namun Allah kumpulkan kalian semua di sini, في هذه الساعة. di saat ini. وكان كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض. Dan Allah telah mencatat janji ini sebelum penciptaan langit dan bumi. بأفرادكم وأسمائكم رجالكم ونسائكم. Dengan setiap individu dari kalian, yang laki dan yang perempuan, dicatat untuk hadir sejak dahulu. لا يخرج واحد أنه قد ذكره قبل خلق السماوات والأرض وحدد حضوره وعينه. Dan tidak ada yang terlahir di antara manusia melainkan telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kehadirannya di tempat ini. فهل علمتم الفضل له؟ Tidakkah kalian sadari kalau anugerahnya Allah? ذكرنا قبل أن نذكره. Allah telah mengingat kita sebelum kita bisa mengenang dan menyebut Allah. ذكرنا قبل أن يخلقنا. Allah menyebut kita sebelum menciptakan kita. ذكرنا قبل تكوين أجسادنا وقبل خلق أرواحنا. Allah telah menyebut dan mengingat kita sebelum selesai daripada proses penciptaan kita. فذكرنا برحمته في الأزل واليوم حضرنا كما عيننا هو في قضائه وقدره. Allah menyebut kita dengan rahmatnya di masa yang terdahulu, dan sekarang Allah menghadirkan kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. ما أعجب جود ربكم. Betapa menakjubkan anugerah Tuhan kalian. ما أغرب فضل إلهكم. Betapa hebat anugerah Tuhan kalian. وأنتم بين يديه. Dan kalian sekarang di hadapannya. وهو ناظر إليكم. Dan Allah sedang menatap وسامع kalian. لدعائكم. Dan mendengar semua doa ومطلع kalian. على ما في Dan خواطركم. mengetahui apa yang terlintas di benak kalian. فأروه ما تحوزون به رضوانه الأكبر. Perlihatkan kepada Allah hal-hal yang dengannya kalian meraih ridhonya yang terbesar. يا ربي الرعية والراعي في هذه البلدة والعلماء والعوام أصلح ظاهرهم وباطنهم. Ya Allah, rakyat dan pemimpin mereka dan para ulama dan awam mereka di negeri ini, perbaiki keadaan zahir dan batin mereka. واجمع شملهم على ما تحب. Dan kumpulkanlah persatukan mereka dalam hal yang Engkau ridhai. واكتب لهم الأمن والطمأنينة. Dan anugerahkan di negeri ini keamanan dan kedamaian. والخير والسكينة. Dan kebaikan dan sakinah. وأصلح لكل واحد منهم دينه الذي هو عصمة أمره. Dan perbaiki bagi setiap individu dari mereka agama mereka yang merupakan pokok daripada keberuntungan. ودنياه التي فيها معاشه. Dan dunianya, perbaiki keadaan dunianya yang mana dia hidup di dalamnya. وآخرته التي إليها معاده. Dan perbaiki keadaan akhiratnya yang mana dia akan kembali ke akhirat. وشرف جميع هذه العيون بالنظر إلى طلعة الأمين المأمون. Dan muliakan setiap mata dari yang hadir untuk dapat menatap kepada wajah Nabi Muhammad Al-Aminil Ma'mun. وشرف جميع هذه العيون بالنظر إلى طلعة الأمين المأمون. Dan muliakan semua pandangan mata ini untuk dapat menyaksikan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشرف هذه يخون بعدها. Jangan berkhianat ولا lagi. يؤذي جارا بعدها. Jangan mengganggu tetangganya lagi. ولا يؤذي إنسانا بل ولا حيوانا. Jangan mengganggu manusia, bahkan hewan pun jangan kau ganggu. كيف يفعل ذلك وقد طلب طلبا عظيما. Bagaimana bisa orang bisa melakukan kejahatan itu sedang dia sudah meminta kepada Allah permintaan yang besar ini. ورجاء رجاء كريما. Dan dia telah berharap dengan harapan yang luhur ini. النظرة إلى وجه النبي محمد لا
يساويها شيء memandang wajah Nabi Muhammad anugerah yang tidak ada bandingnya. وهو القائل الويل لمن لا يراني يوم القيامة. Beliaulah yang dahulu berucap celaka bagi tiap orang yang tidak melihat wajahku hari kiamat. الويل لمن لا يراني يوم القيامة. Celaka dan sial bagi orang yang tidak melihat aku hari kiamat. كانت سيدتنا عائشة تخيط الثوب وقت السحر فسقطت الإبرة من يدها وانطفأ المصباح. Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit bajunya di tengah malam menjelang subuh. Tiba-tiba padam lentera yang ada di kamar dan terjatuh jarum yang dia gunakan untuk menjahit. فتشتشت بأصابعها ولم تعثر عليها. Maka dia meraih ke lantai mencari-cari jarum yang jatuh tapi tidak berhasil ditemukan. فأقبل النبي فعندما رفع الستارة أشرق نور وجهه فرأت الإبرة ورفعتها. Maka datang Rasulullah masuk ke ruangan tersebut. Ketika dibuka tabir yang menutupi ruangan itu, Nabi masuk bagaikan bulan purnama yang masuk, ternampaklah jarum itu. سلم عليها وردت عليه السلام. Maka Nabi memberi salam kepada Siti Aisyah dan dijawab oleh beliau. فقالت ما أضوى وجهك يا رسول الله. Maka Siti Aisyah berkata, betapa terang wajahmu ya Rasulullah. انطفأ المصباح وبعثت عن الإبرة فلم أعثر عليها فلما رفعت الستارة رأيت بنور وجهك الإبرة. Telah padam lentera dan jatuh jarum dariku dan aku nggak berhasil menemukannya saat meraba-raba tadi. Begitu engkau masuk bagaikan cahaya yang masuk, ketemu di mana letaknya jarum yang قال jatuh. الويل من لا يراني يوم القيامة يا عائشة. Nabi pun berkata, celaka orang yang tidak melihat wajah ini, wahai Aisyah, besok di hari kiamat. قالت ومن لا يراك يوم القيامة. Siti Aisyah bertanya, siapa gerangan orang sial yang tidak melihat wajahmu di hari kiamat? قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Mereka orang yang disebutkan namaku di hadapannya namun dia tidak tergerak untuk salawat kepadaku. فأكثر الصلاة والسلام عليه. Perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. إن أولانا به يوم القيامة أكثرنا عليه صلاة. Yang paling mulia dan paling dekat kita besok di hari kiamat dengannya adalah yang paling banyak salawatnya. ومن صلى كل صباح وكل مساء 10 مرات عليه وجبت له شفاعته. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah setiap pagi 10 kali dan petang 10 kali, maka pasti mendapat syafaat Nabi Muhammad esok. فيا ربنا صل على من جعلتنا به خير أمة. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad yang dengannya lah engkau jadikan kami sebaik-baiknya umat. عبدك المصطفى إمام الأئمة. Beliau adalah hambamu, manusia pilihan, imam dari para من imam. بسطت لنا به بساط الرحمة. Yang dengan berkat beliau engkau bentangkan bentangan rahmat kepada kami. وعلى آله وصحبه وأتباعه في كل مهمة. Dan limpahkan salawat tersebut pula kepada keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan وعلى mereka. آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القمة. Dan tercurahkan kepada saudara dan leluhur beliau dari para nabi-nabi dan para rasul, وآلهم وصحبهم وتابعيهم. beserta segenap keluarga mereka dan sahabat-sahabat dan وعلى pengikut mereka, ملائكتك المقربين. dan tercurah atas malaikat-malaikatmu yang وجميع dekat عبادك dan الصالحين. seluruh hamba-hamba salihin, وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم dan الراحمين. masukkan kami semuanya bersama mereka di dalam salawat yang kau limpahkan atas mereka. ويا أهل الجمع استعدوا لنيل هذا الفضل العظيم من الإله العظيم. Wahai orang yang berkumpul di medan ini, bersiaplah kalian untuk meraih anugerah Allah yang besar. بتحقيق التوبة Dimulai dengan bertaubat dengan benar kepada Allah. وتعاونكم رعاة ورعية على نصر شريعة الله وخدمة المجتمع مؤمنهم وكافرهم وحيواناتهم. Dan kerjasama kalian antara rakyat dan pimpinan di dalam memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan seluruh elemen bangsa, baik mereka yang mukmin ataupun yang tidak beriman. واقصدوا وجه الله. Dan tujukan itu semua semata-mata mencari ridha-Nya وربوا Allah. أولادكم على محبة الله Dan ورسوله. didik keluarga kalian dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. وأصحاب المهمة العظيمة بينكم العلماء والمتخرجون من هذه المعاهد التي ذكروها، سواء من الذين انضووا تحت جمعية الوفاء بعهد الله تعالى وسواهم من الذين انطووا تحت راية سند إلى النبي محمد، مهمتهم كبيرة في هذا الوجود.
Dan mereka yang dibebankan tugas yang teramat besar ini, para ulama yang hadir di tengah-tengah kita, yang mana di antara mereka yang berasal, baik yang berasal dari naungan Majelis Al-Wafa bi Ahdillah, ataupun mereka para ulama yang lain yang disebutkan, yang mana mereka merupakan orang-orang pewaris Nabi Muhammad SAW di bawah bendera dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Mereka diberikan beban dakwah yang berat dan amanat dan tanggung jawab yang besar. وسندكم قد عظم تكرر في هذه البلدان منكم قطب بعد قطب ومقرب بعد مقرب وصديق بعد صديق من قرون إلى قرنكم هذا. Dan sungguh sanad dan silsilah keilmuan kalian sangat agung, sangat hebat. Sebab berulang di negeri kalian ditemukan bersilsilah wali demi wali. Dan bukan sembarang wali, pemimpin wali-wali demi pemimpin wali-wali. Berulang di negeri kalian abad demi abad hingga di abad sekarang ini pun. فأحسنوا خلافتهم. Maka jadilah kalian sebagai orang-orang yang terbaik di dalam menjadi khilafah mereka. وقوموا بالثبات على هديهم. Dan berjalanlah dengan teguh di jalannya mereka. فهم القوم الذين هدوا. Mereka adalah para kaum yang mendapatkan وبفضل hidayat. الله قد سعدوا. Dan dengan anugerah Allah mereka beruntung. ولغير الله ما قصدوا. Dan mereka tidak memiliki tujuan kepada selain Allah. ومع القرآن في Dan قرني. mereka senantiasa berjalan seiring dengan Al-Quran. سمعتم أثر فرد من أفرادكم قبل 300 سنة أخرج من هذه البلد وكان أريد أن يحقر وأن يضيق عليه الشيخ يوسف من أرض مكاسر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فتوجه إلى جنوب أفريقيا فدعا الخلق إلى الله فانتشر الإسلام في تلك البلد. Kalian mendengarkan tadi di majelis ini salah seorang individu dari negeri kalian yang mana dia diasingkan 300 tahun yang lalu, diusir oleh penjajah untuk dihinakan dan dikeluarkan dari negeri ini dan sampai di negeri Afrika. Dan di negeri tersebut dia mengemban dakwah di jalannya Allah hingga negeri tersebut masuk Islam di tangannya dia, dan Islam sampai kepada mereka di tangan orang mulia ini. Sultatul Kuffar نفته من إندونيسيا لئلا يقوى الإسلام ولئلا يقوى به المسلمون فانتشر به الإسلام. Sesungguhnya kekuasaan kafir mengusir orang ini untuk agar cahaya Islam padam di Indonesia dan tidak menjadi kuat dengan keberadaan orang ini. Saat diasingkan justru malah Islam menjadi besar di negeri yang di tempat dia diasingkan. انتشر الإسلام هناك وما ضعف الإسلام في إندونيسيا. Menyebar Islam di negeri sana dan Islam di Indonesia tidak melemah, tetap tambah kuat. بل تجدد وتقوى قرنا بعد قرن. Justru semakin terbarukan dan semakin bertambah abad demi abad. وهكذا سنة الله. Dan beginilah sunnahnya Allah. من صدق معه فلو اجتمعت عليه قوى الأرض كلها تريد إذلالها عزه الله. Dan barang siapa yang bersama Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kekuatan bumi ingin mencelakakan dia atau merugikan dia, maka tidak akan terjadi, tetap dikuatkan oleh Allah taala. تريد إطفاء نور الله تبارك وتعالى ولكن يزداد إشراقه. Apabila kekuatan manapun ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala, yang terjadi tetap makin terang cahayanya Allah di alam semesta. فبصدقكم مع الله واجتماعكم على ما يرضاه. Dengan kesungguhan kalian kepada Allah dan perkumpulan kalian ini yang semata-mata yang diridhai oleh Allah. ونشر العلوم النافعة. Dan menyebarkan ilmu yang manfaat. وأخذ جميع المصالح والمنافع لتكون خادمة للدين في مجتمعنا وسببا لاستقرارنا. Dan menjadikan apa fasilitas yang kalian punya untuk memberikan maslahat di tengah-tengah masyarakat, maslahat agama dan maslahat akhirat di tengah-tengah masyarakat kita di negeri kita ini. وملاحظة أحوال قلوبنا في أدبنا مع الله مع بعضنا البعض. Dan juga menjaga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pergaulan kita satu sama lain. لا نتحاسد ولا نتباغض ولا نتشاتم ولا نتساب. Jangan kita saling hasud, jangan kita saling iri, jangan kita saling benci, jangan kita saling caci satu sama lain. لكن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Nah, jadilah kita bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. بارك الله في حضوركم والذين جاءوا من مسافات بعيدة لهم عطايا مديدة.
Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam kehadiran kalian yang datang dari jauh, anugerahnya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. والذي قطع مسافة 1000 الكيلو على دراجة هوائية قطع مسافة بينه وبين الله نرجو أن يكون من جزائها سرعة المرور على الصراط. Dan mereka di antara kalian yang datang ke tempat ini dengan naik sepeda dari jarak 1000 kilo, dia melakukan menempuh jarak tersebut. Ini adalah mudah-mudahan menempuh jaraknya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap agar orang tersebut esok tatkala di sirat Allah taala mudahkan langkahnya. فإن الجزاء من جنس العمل. Sebab balasan sesuai dengan amalan dan perbuatan. إن من مقاصدنا في هذا المجمع وما نلح به على الرب الذي يرى ويسمع جل جلاله أن يجعلنا عند المرور على الصراط في الركب النبوي المحمدي. Sesungguhnya harapan kita agar Allah Ta'ala berikan balasan dari majelis kita ini, harapan kita adalah agar tatkala kita melalui sirat, jembatan yang membentang di atas neraka, Allah Ta'ala jadikan kita di dalam barisan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ولنتهيأ لذلك. Maka hendaknya dari sekarang kita bersiap untuk itu. وقد جاء في الحديث أنه عندما يمر وتمر ابنته فاطمة ينادي مناد من بطنان العرش يا أهل الموقف نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. Dan telah diriwayatkan di dalam hadis ketika putri baginda Rasulullah Siti Fatimah radhiyallahu anha akan lewat di atas sirat, maka dikumandangkan panggilan dari arsy-Nya Allah, wahai semua orang yang hadir di padang mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, Fatimah binti Muhammad akan lewat di atas sirat. ونرجو كل امرأة منا حاضرة هنا أن تحضر معها هناك. Dan kami berdoa semoga setiap wanita yang hadir dan mendengar di tempat ini esok berada di dalam barisannya Siti Fatimah di saat itu. ونستعد لذلك بتذكر قول نبينا لا تزول قدم عبد على الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن 4. Dan hendaknya kita persiapkan diri kita untuk momen tersebut dengan mengingat ucapan Nabi Muhammad, tidaklah seseorang beranjak dari sirat esok di hari kiamat hingga dia diinterogasi dengan 4 pertanyaan. عن عمره فيما أفناه. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. وعن شبابه فيما أبلاه. Masa mudanya, kemana dia pakai. سؤال عن العمر جملة لكن عن مرحلة الشباب خصوصا. Pertanyaan dari umur secara umum, tetapi dari masa muda secara khusus yang bagian dari umur itu lebih detail lagi ditanya, masa mudamu dipakai buat apa. يقول الله في الحديث القدسي أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai pemuda yang tekun beribadat, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, sungguh engkau di sisiku bagaikan salah satu dari malaikat-malaikatku. ألحق جميع شبابنا بهذا الصنف يا رب Ya الأرباب. Allah, masukkan pemuda-pemuda kita dalam kelompok ini ya Allah. وبعد العمر كله والشباب خصوصا عن علمه ماذا عمل فيه. Setelah umur dan masa muda yang ditanyakan, maka ditanya tentang ilmunya. ما كان نافعا في الدين أو الدنيا فلينفع به عباد الله. Kemana dipakai ilmunya? Ilmu yang manakala manfaat untuk agama ataupun untuk dunia, maka pakai itu semua untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. ويحسن هو التطبيق له والانتفاع به. Dan hendaknya dia dengan tekun menggunakan ilmu tersebut dan dia amalkan dan dia manfaatkan. والرابع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Dan interogasi yang keempat ditanya hartanya kemana dia infakkan dan dihabiskan. فتهيئوا للمرور على الصراط بحسن الجواب عن هذه الأربع. Maka bersiaplah kalian untuk bisa berlalu dan lewat di jembatan dan titian tersebut dengan mempersiapkan 4 perkara ini. Interogasi kalian sudah tahu bagaimana harus. ومعنى لا تزول قدم عبد يعني ما تمضي سواء تسقط في جهنم أو تمر إلى الجنة لا تزول قبل المرور على الصراط حتى يسأل عن هذه الأربع. Dan maknanya
tidaklah seseorang dia bisa maju lolos terus sampai ke sorga, melainkan setelah dia diinterogasi pertanyaan ini. Kalau tidak, dia tetap mendekam di atas sirat atau dia jatuh ke neraka. ومحل المرور على الصراط أحد المواطن التي يتفقدها رسول الله يوم القيامة. Dan tempat sirat tersebut itu adalah salah satu tempat dan momen di mana momen itu Rasulullah SAW betul-betul mencari umatnya. صح في الحديث أن سيدنا أنس بن مالك قال أسألك الشفاعة يوم القيامة يا رسول الله. Di dalam hadis sahih, Sayyidina Anas bin Malik berkata kepada Nabi Muhammad, aku meminta syafaatmu di hari kiamat ya Rasulullah. فقال إني فاعل إن شاء الله. Dan Nabi menjawab, saya lakukan insya Allah. قال فأين أجدك؟ Maka Anas bertanya lagi lebih detail, di mana aku menemukan engkau besok hari kiamat? قال اطلبني عند الميزان. Maka Nabi bilang, cari aku di timbangan amal. قال فإن لم أجدك؟ Apabila aku tidak menemukan engkau di sana, قال فاطلبني على الصراط. maka cari aku di sirat. قال فإن لم أجدك؟ Kalau aku tidak temukan engkau di sirat dan jembatan itu, قال فاطلبني على الحوض فإني لا أخطئ هذه المواضع الثلاثة. maka kata Nabi, cari aku di telagaku, sebab tiga tempat ini aku tidak akan absen darinya. يتفقد الميزان والصراط لأجل الشفاعة. Beliau Nabi Muhammad SAW tetap berpatroli di sirat dan di mizan untuk ngasih syafaat dan menolong. ويقوم على الحوض ليسقي أمته. Dan beliau berdiri di telaganya untuk memberi minum kepada umatnya. ومن شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Barang siapa yang meminum satu tegukan dari telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan dahaga selamanya. أوردنا على الحوض المورود. Ya Allah, datangkan kami dan Ya hadirkan Barru, kami di ya telaganya. Wahai Allah yang maha baik, maha يا pecinta. أكرم الأكرمين. Wahai yang maha dermawan. يا أرحم Wahai yang الراحمين. maha penyayang. أمطر سحائب جودك على ساحات قلوبنا. Hujankan anugerahmu di dalam hati dan sanubari yang hadir ولا semua تصرف ini. منا أحدا إلا صالحا قلبه. Jangan kau pulangkan satupun dari kami melainkan telah menjadi baik hatinya, مغفورا ذنبه. terampunkan dosanya, مستورا عيبه. ditutup aib dan kekurangannya, مكشوفا كربه. disingkap kesulitan dan bencananya, مؤيدا منك بتأييد. dan dibantu dengan bantuan darimu, مسددا بتسديد. dan diperbagus keadaannya olehmu. ونسألك كمال حسن الخاتمة. Dan kami memohon kepadamu, berikan kesempurnaan husnul khatimah. سمعتم اللحن في ترديدها الذي نقله الشيخ يوسف إلى جنوب أفريقيا. Kalian barusan mendengar nada permohonan husnul khatimah, itu nada yang dibawa oleh Syekh Yusuf dari negeri ini ke negeri Afrika Selatan. وكان الكفار الهولنديون البريطانيون الذين طردوه من إندونيسيا أيضا تابعوه هناك، ولما رأوا انتشار السلام على يده وحاولوا التضييق عليه فصار يجعل الراتب في لحن طويل حتى إذا جاءوا يتساءلون ما هذا؟ يقول غناء نغنيه، فيتركونه لأنهم لا يريدون أن يقيم حفل دين ولا تذكير. فلما جاء بهذه الصورة يسمعونهم يترنمون بالراتب تركوهم، ونشر الراتب للإمام الحداد لأنه شيخه وأخذ عنه في اليمن. Dan bahkan Syekh Yusuf Al-Makassari yang datang dari Makassar diasingkan oleh Belanda ke negeri Afrika Selatan di Cape Town tersebut. Beliau diasingkan oleh Belanda. Kemudian beliau itu pun juga dalam pengawasan yang ketat, sehingga ketika beliau diawasi dan beliau tetap ingin menyebarkan dakwah, dan beliau mengajarkan pembacaan ratib, dan dia baca ratib dengan nada yang indah dan cukup panjang, sehingga orang-orang dan mata-mata bertanya-tanya apa sih yang dibaca lantunan yang panjang ini. Maka dikatakan itu adalah nyanyian. Maka mereka pun mengizinkan dan tidak mengganggu kepada Syekh Yusuf tersebut. Dan Syekh Yusuf ini 300 tahun yang lalu beliau dalam perjalanannya di pengasingan berjumpa dengan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan mendapatkan ijazah dan berguru kepada Imam Al-Haddad. شرفتم فكنتم أكبر دولة في الإسلام. Kalian dimuliakan dan kalian adalah negara Islam yang terbesar. وشرفتم بهذه الجموع الكبيرة من أجل الله. Kalian dimuliakan dengan kumpulan yang banyak ini. Perkumpulan semata-mata diperuntukkan bagi Allah. وظهرت آثار الإسلام وتربية النبي محمد في آبائكم حتى اشتهرتم بحسن الخلق. Dan juga sesungguhnya didikan Nabi Muhammad yang telah paten di kalangan kalian dan didikan dari ayah dan orang tua kalian itu hingga membuat kalian masyhur di dunia tentang akhlak
dan budi pekerti luhur bangsa Indonesia. واليوم والأمة في هذا المنعطف تنتظر إنقاذ الله تعالى وإنجاز الوعد بإقامة منهج رسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون لكم يا أهل إندونيسيا دور كبير وأثر بالغ. Dan pada saat ini umat berada di dalam persimpangan dan kesulitan. Mereka menanti, dunia menanti siapa yang bisa menyelamatkan umat ini. Dan mereka menanti kalian, wahai masyarakat Indonesia, untuk memberikan kontribusi kepada dunia di dalam menyelamatkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurhum bidinika wansur dinaka bihim. Ya Allah, belalah dan tolonglah mereka dengan agamamu, dan jadikan mereka sebagai orang yang turut berkontribusi membela agamamu. وقد تعمق عندكم في جاوة الشرقية معاني المحبة والاستقامة على المنهج القويم. شافعية أحد المذاهب الأراد متصوفة في السير إلى الله في طريق الإحسان، وثبت على ذلك الأجيال من قبل جيلا بعد جيل. نعمة كبيرة الله يتمها عليكم. Dan sungguh Allah Ta'ala muliakan kalian, terutama di Jawa Timur ini dan di seluruh penjuru Indonesia ini. Sejak masuknya Islam, mereka dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan juga mengikuti salah satu dari 4 madhab yang benar daripada madhab Imam Syafi'i ini, dan mengikuti jalan tasawuf yang merupakan jalan daripada ihsan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua berlalu di negeri ini, bukan baru kemarin, tetapi abad demi abad hingga ke masa kita sekarang ini. نسأل المنعم أن يتم النعمة. Semoga kita meminta kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyempurnakan nikmatnya kepada kita. ونجدد توبتنا إلى الله. Dan marilah kita perbaharui taubat kita kepada Allah. وقولوا جميعا Berserulah semuanya نستغفر bersama-sama. الله العظيم Nastaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب إليه نستغفر الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الذي لا إله الحي إلا هو القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب إليه نستغفر الله العظيم نستغفر الله الذي العظيم لا إله إلا هو الذي لا إله إلا الحي هو القيوم الحي القيوم ونتوب إليه ونتوب إليه من جميع الذنوب من جميع الذنوب والمعاصي والآثام بيننا وبين الله بيننا بين الله وبيننا وبين عباد الله بين عباد الله ومن جميع ما يعلمه الله من جميع ما يعلمه الله. اللهم اجعلها توبة نصوحة تزكينا بها قلبا وجسما وروحا، لا ينقض عقدها ولا يخلف وعدها ولا ينكث عهدها يا أرحم الراحمين. وجددوا إيمانكم. Dan mari perbaharuilah bersama iman. قالوا يا رسول الله كيف Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman قال kami? أكثروا من قول لا إله إلا الله. Maka Nabi Muhammad berucap, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. فنقولها جميعا. Maka mari kita berseru bersama-sama. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا في كل لحظة أبدا عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه رضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومداد كلماته. أحينا عليها يا حي Hidupkan kami atasnya ya Allah yang maha hidup, وأمتنا عليها يا dan مميت matikan kami dalam keadaan yang demikian wahai yang memberi kematian, وابعثنا عليها يا dan باعث bangkitkanlah kami semua atas kalimat itu. كما جمعتنا هنا على ذكرك فلا تفرقنا يوم القيامة عن حوض نبيك. Sebagaimana engkau
engkau kumpulkan kami di momen ini dalam berzikir kepadamu, maka jangan engkau jauhkan kami dari rahmatmu hari ولا kiamat. عن الحضور تحت لواء الحمد الذي يحمله. Dan rahmatilah kami untuk dapat hadir di bawah bendera Nabi Muhammad yang membawanya. وفي دار الكرامة يا Dan ربنا. di surgamu ya Rabbana. فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب Wahai موضع. Allah, kumpulkanlah kami dan orang yang kami kasihi di dalam surgamu sebaik-baiknya tempat. وأتم التوفيق لأهل العلم والدعوة إلى الله بالصدق والإخلاص والحرص والرحمة لعبادك والألفة والأخوة بينهم. Dan sempurnakanlah nikmatmu wabil khusus kepada mereka para ulama dan para pendakwah. Anugerahkan mereka dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan berjalan di jalan kelembutan yang diridhai olehmu Allah. وخذ بأيدي المحافظة والحاضرين من المسؤولين معنا ومن جميع الرعية وسربنا وبهم في الطريق السوية. Dan bimbinglah senantiasa gubernur, bupati dan para pemimpin-pemimpin kami agar mereka semuanya bermanfaat bagi rakyatnya sekalian. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى. Ya Allah, tetapkanlah kami di dalam kebaikan dan hidayah. ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. Dan cabutlah nyawa kami di dalam agama Islam sebaik-baik برحمتك agama. يا أرحم Dengan الراحمين. rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها بحسن الخاتمة يلا بها يا رب يا الله بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بها صواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا الله على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل يوم وحين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا
يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تواخذ ربنا أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. يا رب واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوى. يا رب يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك ما أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بالسر والقبول قبول إن شاء الله يا رب. مقبولين. الحمد لله لكم استلمتم كلام الحبيب بكر من ولد. ما شاء الله. حياكم الله. يا الله يا الله يا الله. يا سميع الدعاء نسألك توبة صحيحة من جميع المعاصي والفعال القبيحة قبل كشف الغطاء بين الملا والفضيحة. يا سميع الدعاء نسألك توبة صحيحة
من جميع المعاصي والفعال القبيحة قبل كشف الغطاء بين الملا والفضيحة. يا سميع الدعاء نسألك توبة صحيحة من جميع المعاصي والفعال القبيحة قبل كشف الغطاء بين الملا والفضيحة. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يجي راس العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عتبة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم كل بيت أنت سكينه ليس محتاجا إلى السروج ومريض أنت عهيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يدي راد العالم يا أهيل الجود والكرم وزمان أنت حكيمه زال ما فيه من العواج وجهك الميمون حجاتنا يوم تاتي الناس بالحجاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يدي رد العالم يا أهيل الجود والكرم فجزاك الله خير جزاء يوم نير الكون بالبلج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج